Hi guys, sa ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Gmail account. First guys, kailangan nyo ng internet connection para mabilis ang gawin. Siyempre, una guys, punta na tayo sa Google. Isi-search natin yung gmail.com. Then click nyo tong Gmail account, create Gmail account. Click nyo yan. Tapos, makikita nyo dito, may create account. Click nyo create account. Then, lagyan nyo first name nyo. Simple akin. First name. Then, lagyan nyo username nyo. 1, 2, 3, yan. Then, lagay nyo password. Then, confirm your password. Then, next. Then, verify your phone number. Kung mayroong magtitext na verification code, lagay nyo dito. Verify. Yan, then first step, welcome to Google. Yan. Then, will use number for account security. I want to be visited to others. Ilagay nyo yung email nyo. Kung anong gusto nyo yung labay ng email. Akin. One, 2, 3 gmail.com. Then, lagyan nyo dito yung kung anong birthday nyo, month, akin kulay, number, then year. Then, pipili kayo na kung ano yung gender niyo. Female. Then, next. Then, yes, I'm in. Then, I agree. Yan. Then, open na din atin sa Gmail. Yan, meron na tayong Gmail account. Yan. Yan guys, welcome to Gmail account. Yan. Dali yan kadali guys. So, kung meron yung katanungan, comment lang kayo below para matanong ko kung ano yung gusto nyo tanungin. Salamat guys.